अगर रह जाएगा फिर नहीं वाले बोए जा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। তুই কি করছিস রে বসে যে? তোকে দেখা যায় কেন কাম করছন? जनता माफ नहीं তুই करेगी। মালিক যে বই দিছে বড়িয়া আছে তুই কেତେବେଳେ তুই পুচকুছে কেତେବେଳେ কুলি পুচকুছি বড়িয়া জানিছে ଆଉ তুই ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 15 ଜଣ କାମ କରବୁ ନା କି ମସଲା ମିଲେ ମୁଁ ଯୋଡ଼େ କାମ କରିବୁ କି ବସିଛି ଏଠି ଖାଲି କହିଲେ ୟା କି ଆଉ मिस्त्री गुटे मगैली राजा तीनटा मगैली तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ दान घटना हो गया तो दान खल फट फट कर पीछे देखो पीछे